এই তোমার বাড়ি কোথায়? হ্যাঁ তোকে বলবো কেন? পাশের গ্রামে। হ্যাঁ তোকে বলবো আর এই বিয়ে করিছো কখন? এখন করেছি তাই কি হয়েছে? তোমাদের বাড়ির লোক জানে? অবশ্যই না জানলি কি আমরা তুই বিয়ে করে বাড়ি এসেছি, দেখো এটা আমার গাড়ি। এই তোর हमारे বয়স मम्मी কত? पापा এই सब जानते हैं। তোর বয়স কত? তুই বিয়ে করেছিস? मम्मी पापा सब जानते হ্যাঁ जो करना कर लो। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ এদের বিয়ে হয়ে भाई लोग গেছে। यहाँ पे बंदे घुस गए হ্যালো ভাই বল বল तो भाई মাল लेके पहुंच। भाई लोग यहाँ पे बंदे घुस गए सामान लेके पहुंच। बेबी तू ऐसे पहले जा बोलो। बेबी तू ऐसे पहले जा 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 बेबी। भाई भाई लोग यहाँ पे बंदे घुस गए, तू जल्दी से सामान लेके पहुंच। ओ भाई मुझे मत তো গাইস দেখতে পাচ্ছ এরা এখনো বয়স হয়নি, এদের বিয়ে হয়ে গেছে। वीडियो पोस्ट कर फेसबुक ফেসবুকে যাচ্ছে ঠিক আছে, भाई বিয়ে করে নিয়েছে। नाटक जा ठीक तो है, बेबी पहले जा सीरियस है ना, ठीक है सब नाटक। सब नाटक माल लेके पहुंच। चल सामान लेके पहुंच भाई यार। भाई बंदे लोग घुस गए, सामान लेके पहुंच। हमारे मम्मी पापा सब जानते हैं जो करना है कर लो। कर लो